Wadidaw, wadidaw. Ada mainan, teman-teman. Wow. Mainan apa ini, teman-teman? Wah, ternyata mobil molen. Keren. Wah, ternyata di sini ada wadah, teman-teman. Kita masukkan wadah ya mainannya. Wadidaw, wadidaw. Mainan apa ini, teman-teman? Wow, ternyata truk sampah. Keren. Wow. Wadidaw, wadidaw. Mainan apa ini, teman-teman? Wow, ternyata mobil tangki. Keren banget, teman-teman. Oke, teman-teman. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Mantap. Wadidaw, wadidaw. Ada mainan lagi, teman-teman. Wow, sepertinya ekskavator, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ternyata ekskavator breaker. Mantap, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Mainan lagi, teman-teman. Wow. Ternyata forklift. Keren. Wadidaw, wadidaw. Mainan lagi, teman-teman. Kan ada mainan lagi. Wow. Ternyata forklift lagi, teman-teman. Mantap betul. Wadidaw, wadidaw. Ada mainan lagi, teman-teman. Wow. Ternyata truk pengangkut sampah, teman-teman. Keren banget. Mantap. Kita cari lagi, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Mainan lagi nih, teman-teman. Wow. Ternyata mobil truk, teman-teman. Warnanya merah. Keren. Wadidaw, wadidaw. Ada mainan lagi, teman-teman. Wow. Ternyata mobil truk. Truk apa ini, teman-teman? Wow. Ternyata truk tangga. Keren banget, teman-teman. Kita cari lagi. Wadidaw, wadidaw. Ada mainan lagi, teman-teman. Wah. Ternyata dump truck. Warnanya kuning, teman-teman. Wah. Ternyata dump truck, teman-teman. Warnanya kuning. Wow. Keren banget, teman-teman. Wow. Mantap. Kita cari lagi, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ada mainan lagi, teman-teman. Wow. Ternyata ini dump truck, teman-teman. Kalau yang ini ukurannya lebih besar, teman-teman. Mantap betul.
cari lagi teman-teman. Naik, 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 pucuk, pucuk. Wadidaw, wadidaw. Ada mainan lagi teman-teman. Wow, mainan apa ini ya? Wah, ternyata mobil beko teman-teman. Aduh, wah, ternyata mobil beko juga. Mantap betul teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ada mainan lagi nih teman-teman. Wah, ternyata ini mobil derek. Keren banget teman-teman. Wow. Kita cari lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ada mainan lagi teman-teman. Wow. Ternyata forklift. Keren. Wadidaw, wadidaw. Ada dump truck teman-teman. Wah. Keren banget. Warnanya hijau. Mantap. Kita cari lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ada mainan lagi. Wah, ternyata ini mobil pemadam kebakaran teman-teman. Mantap. Kita cari lagi teman-teman. Wow, mainan apa ini teman-teman? Wow, ternyata ekskavator. Ekskavator apa ini teman-teman? Wow, ternyata ekskavator keren. Mantap. Kita cari lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ada mainan lagi teman-teman. Wah, ternyata ini mobil beko. Keren. Wadidaw, wadidaw. Ada mainan lagi teman-teman. Wow, keren banget. Wih, mainan apa ini teman-teman? Wow, ternyata loader. Mantap betul. Kita cari lagi. Wadidaw, wadidaw. Ternyata di sini ada banyak mainan teman-teman. Wow, mainan apa ini teman-teman? Wih, ternyata loader lagi teman-teman. Mantap. Kita cari lagi teman-teman. Wow, ternyata ini mobil molen teman-teman. Keren. Wow. Wadidaw, wadidaw. Mainan apa ini teman-teman? Wow, ternyata vibro. Wow, keren teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Mainan apa ini teman-teman? Wah, ternyata mobil beko. Keren banget teman-teman. Wow. Wow, mantap. Wow, keren teman-teman. Mantap betul. Oke teman-teman, sepertinya kita sudah menemukan banyak mainan. Wow, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya.
Mantap.